समस्त को नमस्कार पिलामाने जय जगन्नाथ मु आपनको स्वागत जनाऊँच साई कृष्णा स्टूडियो एक नुआ भिडियो तो पिलामाने गुड़ाए माने बहुत पिला गोटे जिनस को डाउट कर जोटा कि रहा ब्रिज कोर्स आपण मैंने माने एत पिला माने जानी भी पारु ना से जिनसा को पढ़ी की बुझी भी पारु ना तो ब्रिज कोर्सटा को मैंने करेंगे आटा आपण मान नहीं बोली आउ मीडिया वाला भी से देखते कि बीडी करिया पिला सेटा करेंगे बीडी करिया पिला सेटा करेंगे तो डिटेल्स प्राय पिला बुझुना किंतु माइंड रे कन्फ्यूजन रोचे तो से भिडियो मुझे आनी चलते आम स्क्रीन उपर देखा तार पूरा डिटेल्स ठीक अच्छे तो देखो पे यही जिनसा आपणकर आसला आज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तो यही जगह आपणकर ये जगह देखो पे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आपको आनीला तो यही जगह पे देखु आपणकर जो सी कही ऑल डीओ को जो सी पठेला ये कौन से देला 6 मंथ आप ब्रिज कोर्सटा देला आपण मैंने समस्ते यही कोर्सटा माने चिंतित अच्छा ब्रिज कोर्सटा आम करूँ कौ मैंने जो मैंने बीएड कर समस्ते ब्रिज कोर्स करेंगे बोली बाध्य तो सेमती पिला माने नहीं तो फास्ट आप शुणी दिंतु यही जगह पे मैंने कौन मैटर हो तो आप मैटर को केवे पढ़ू ना तो यही जगह देखूँ गोटे हाइकोर्टर अर्डर आसाला कोर्टार आप माने राजस्थान एंड जोधपुर तो सही जगह पे पिला जो मैंने सब बीड कोर्स करिसेंती आपण देखंतु एक्चुअली जो मैंने सिटी पिला माने जो मैंने डीएलईडी कोर्स कथा होचंदी से माने ही आपणकर जेटी दियंती तो जेटी जो दुईटा कैटेगरी पिला माने थाउची गोटे ला प्रथम रु पंचम आ गोटे रोचे आपणकर षष्ठ रु आपणकर अष्टम पर्यंत आपण रहुची बुझी पारले तो यही जिनसटा आपण बीडी पिला एलाउ नथिला क्लास 1 टू क्लास 5 जो कोर्ट आप केस होता आउ आम ओडिशा कौन भी पिला नथिले तो ये आप मन रखी ओडिशा कौन भी पिला ना किंतु आपण मान माइंड रे जो डाउट था कि आम करूँ आम करूँ कि आम ब्रिज कोर्स करूँ प्राय पिला आमको ये क्वेश्चन को पचार तो ये आप डाउट क्लियर कर दिंतु कि आपण ब्रिज कोर्स नुह फास्ट कथा यही जगह जो मैंने ऑलरेडी बीड कैंडिडेट मैंने करी से चाकरीटा को पाई मनोर जिन भावतु राजस्थान को पिला राजस्थान कि जोधपुर जो तांकर कई पिला बीएडी कर सहित से जदि प्रथम रु पंचम पोस्टिंग पाई से जगह से गोटे ब्रिज कोर्स करेंगे देखो ये जगह भी सी मेंशन भी कर मुझे लास्ट को नहीं जाऊँगी ये किसी ना पे आप निजे नॉर्मली पढ़ले भी बुझीपारे ये जगह देखूँ से क्लीयरली ये पे कौन मेंशन कर जो मैंने इन सर्विस अच्छा माने जो मैंने चाकरी पाई बुझीपारे केते बिफोर द डेट आपणकर जिते बड़े ऑनरेबल हॉलटिक माने ऑनरेबल कोर्ट जजमेंट देवा पूर्व जो मैंने चाकरी पाई जजमेंट पर से कहूनी जजमेंट बिफोर जो मैंने माने चाकरी पाई से मैंने गोटे ब्रिज कोर्स करेंगे माने जोटा कि एनआईओएस एनसी कर देखो ये जगह सी एनआईओएस कर तो सीटा आपण नुह फास्ट कथा जो मैंने ओडिशा रे बीएड करछंती पिला माने किंबा जो मैंने आपण आंध्र रे बीएड करछंती तो सीधा लिखी दिए पिला माने बंका लिखुची प्रथम थर पिला माने जिनस मु ट्राई करछि आपण मानक पई तो सेति पई टिके नुआ अछि तो टिके एडजस्ट कर देबे देखंतु ओडिशा आपण बीएड करंतु कि आपण आंध्र बीएड करंतु आपणक पई ए जिनस नुह आपण ब्रिज कोर्स करिवे नाही तो सेटा आपण मन रखंतु आपण ब्रिज कोर्स करिवे नाही देन प्राय पिला माने आपण जो कन्फ्यूज होचंती कि नाही जो मैंने कि आम ओडिशा तो कौन भी पिला जो मैंने कि जेटी देइथिले केही भी प्रथम रु पंचम कैटेगरी चाकरी ही पाई ना तो सी कहीं देवे बुझीपारे तो लेटरटा कहीं ना ऑफिशियली आसी तो सी ऑफिशियली जिनटा को लॉन्च माने देइछन नोटिसटा तो सेथिपई आपण ओडिट हुअंतुनी एई नोटिस आपण मानक पाई नाही जो माने इन सर्विस कैंडिडेट अछंती सेही मानक पाई तो पिला माने जमारे भी आपण ओडिट हुअंतु नाही आउ गोटे कथा पिला माने कहि दउची देन आपण मानक मध्यरु जो माने भी बीडी कोर्स करिया पे आपण इंटरेस्टेड अछंती आपण हमको कांटेक्ट करि परिबे एटा मोर पर्सनल नंबर पिला माने म आपन को देइ दउची 7381934512 एथिले पिला माने जदि आपण कॉल करछंती बहुत पिला माने आपण मानकर क्वेश्चन रहउची कि फोन उठाउना ये करना देखंतु पिला माने प्लीज हमको 100 रु अधिक पिला माने पर डे कॉल आछी जोटा कि मो प्रति भी कॉल उठेबा मो पई पॉसिबल हे पारुनी तो आपण हमको व्हाट्सएप रे मेसेज करंतु पिला माने जदि आपण मते व्हाट्सएप रे मेसेज करछंती तो आमर पूरा टीम अच्छा 4 जन भितर
4 ଜଣ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ମନେ ଏଇ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ 11ଟାରୁ ଆପଣ 5ଟା 11 AM ଟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ପିଲା ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି କି ଆମର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଉ କି ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା, ରିଭାଲୁଏସନ୍ ହେଲା, ତ ସବୁଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତ ସେସବୁ ବି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବୁ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି ଆମ ଅଫିସ୍ ନମ୍ବରଟା, ସେଇଥିରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8658957015। ଆଉ ଅଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 10:30ରୁ ଆପଣ ଟିକେ 5:30 କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କମେଇ ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 10ଟାରୁ 6ଟା ହିଁ ଆମର ଅଫିସ୍ କଲ୍ ଟାଇମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହିଗଲା, ତ ମେ ବି 10-15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମ ନିଜର ଅଲଗା କାମ ଅଫିସର କାମ ସାରିକି ଦେନ୍ ଆମେ କାମ କରୁ। ତ ଆପଣ ସେ 10ଟାରୁ କଲ୍ କରିବେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମନେକର ମୁଁ ହେଉ କି ଆଉ ଜଣେ କି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ପହଞ୍ଚୁନଥିବେ ଆପଣ କଲ୍ କେମିତି ରିସିଭ୍ କରିବେ? ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 10:30 ପରେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ 5:30 ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ନମ୍ବର ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର ମୋର ଏଇଟା, ଏଇଥିରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଇଡ଼ି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବିଏଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ୟୋଗୀ ବମନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ନାଗାର୍ଜୁନ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମେ କରୁନୁ। ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ୱାଇଭିରେ କରିବେ 90,000 ଟଙ୍କା କୋର୍ସ ଫିରେ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଅଛି। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ସେ 3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର NCT ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଫିଲିଏସନ୍, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର NCT ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଫିଲିଏସନ୍ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଲ। ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ANU, ସେଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ୟୋଗୀ ବମନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଭଲ। ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କରିଥିଲି ମଝିରେ, କି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ରହିଯାଉଛି କି ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ୟୋଗୀ ବମନା ସମଥିଙ୍ଗ ରୟାଲସୀମା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖାଲି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରୟାଲସୀମା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରମଶିଳାପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ରହୁଛି ବିକ୍ରମଶିଳାପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ପିଲାମାନେ ଏଇ 3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମେ ବି ଏହାର କୋର୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଲାଗୁଥିବ। ଏହାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କମ୍ ନିଆଯାଉଥିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି କିଏ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିବ କି ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ରେଫର୍ କରିଥିବ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର NCT ଆଫିଲିଏସନ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଏ ସବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅସୁବିଧା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ହୁଏ? ମୁଁ ଏଇ 3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ କାମ କରିନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ମେ ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, ପିଲାଙ୍କର ଟାଇମଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ମାଗିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍
सर्टिफिकेट आसबार किसी डिले हो देन आउ सब बड़ जिनस गोटे पिला माने रहुची आपनकर सर्विस बुझिपारे ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ନା ଯଦି ଅଧିକ ପିଲା ଥିବେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଯିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କାଲି ଯାଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଧିକ ଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ कि से कॉलेज हो से आप काम आपको आराम से सब जिन क्लीयर करेंगे तो ये पिला भिडियो कहूँ आउे लंग कह चाहूँ तो कमेंट माध्यम कमेंट करूँ आशा करी पिला भिडियो आपको भल लगी मुझे जानी भिडियो आम के आपको नॉलेज दे पार्चु किंतु आगे आम चेष्टा करूँ जिते दूर हो पार आम आपको नॉलेज देवु जी आम पे नॉलेज नौ से आम आपको प्रोवाइड डिलीवरी करूँ आउ जो माने जो मिक्स थिला ब्रिज कोर्सटा करिया पे हमर बीड पिला माने सेटा पिला माने आपन पई तो एति की कहि कि पिला वीडियो को मोड एंड करिवि जदि वीडियो आपन किछि इन्फॉर्मेशन देइछि तो वीडियो को लाइक करिवे सांग माने को शेयर करिवे आ चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी सब्सक्राइब करिया द्वारा हमको मोटिवेशन मिलुछि आपन को एई टाइप रो आउरी भलो इन्फॉर्मेशन वीडियो देबा पई आ आगो को बिग सरप्राइज हम आसिया को जाउछि जोटा कि आपन हमर यूट्यूब शॉर्ट वीडियो किंबा इंस्टाग्राम किंबा आपन मोर व्हाट्सएप नंबर सेव रखिथिबे तो आप स्टाटस माध्यम देखिथे तो खूब शीघ्र आसु पिला माने सेटा केबे आसुची सेटा म आपन नेक्स्ट कमिंग मंडे रे कहबी केबे आसुची तो एति कर पिलाने वीडियो को समाप्त करछि धन्यवाद जय जगन्नाथ।